Ayan siya, Mi. Wala nang Ano Rafael. lahat to, Mi, ha? Embroidered lahat to. Ay, nausok-usok to ngayon, Mi. Mga pa-BKK pants, Mi. Ano siya, 530. 530, 520 wool silk, 24 to 36 waist, Mi. Original price nito, Mi, is, Mi, 680. 530 na lang. Ayan, ang ganda nito, Mi. 530 Vina Peach sa aking suot. Mi, lahat to embroidered. Ayan, embroidery po lahat yan. Ayan siya. Vina Peach sa suot ko, other colors. BK Charlie, Charlie Purple, and Charlie Yellow na lang po. Oo, meron tayo Vina Brown, Vina White, Vina Cream. Lahat to, Mi, ayan. Embroidery po lahat yan. 530. Ayan. 530, 520 wool seal. Vina Peach, suot ko. Vina White. Napaka-pricey nito, Mi. Sa iba, Vina Cream, May cream. Vina Brown. 530, 520 wool seal. Quality. Ang ganda. 24 to 36 waist, Mi. Kunin nyo. Ayan. Check ko lang si Vina. Yes, may less 10 pa yan, Mi. Kahit naka-clearance sale na tayo, less 10 pa yan. Less 10 each kayo sa mga BKK. Pag nakatatlo kayo, pataas, O, Mi. Charlie Purple na lang. Ito, si Purple. Isa. Charlie Purple na lang po. Rafael, wala na. Mami, reprice ng Bene. Sino yan, boss? Irona po, hindi Sige, boss. Tessa. Tessa, magkano? Tessa. 340. 299 to 299. 299. Oo, tsaka si Rona, Mi. 299. O, eto may mga 299 natin. Ayan, eto meron siyang twilly belt. 24 to 36 din. Ronan. Ayan, Ronan pala. Ronan Mint, 299. Isa lang. Ronan Mint, 299. Eto naman, ayan siya, Mi. Meron siyang libreng belt din. Leather. 299. Tessa White. 299 Tessa White. Ayan. Tessa White. Mga pants. Ronan Mint. Hinamayin ko ba yung 299. Gusto mo ba siya? May ibigay ko na sa'yo. Oo. Magpa-flex pa O kami sige, ng mga yours pants. na, Ma'am M. Pinado Sailor Blue. Wala nang Rafael po. Me, sold out na po. Oo. Ito mga pants. O, eto, Mi, isa lang. 440. Embroidery din. Ayan. 440, 430 wool seal, Bien Blush. Bien Blush. Ano pa po available? Rafael, meron. Wala na. Wala na po, Mi. Ayan. O, Mi, kunin nyo na to. Ronan Mint, 299. Tigisa lang yun eh. At saka, Tessa White, 299. Oo. O, eto pants. Myrene White. 350 po. Myrene White. Baka sold out na, Ma'am Iya. Myrene White, 350. 24 to 36 waistline. Barbara Cedar Bangkok Woven Culottes, 320. Ito naman Stella Blue, 299. 24 to 36 waistline. Julia. Si Julia. 520. Sige. Julia Blue and Julia Navy. 520 denim. Ito naman si Nina. 390. Wide leg. Nina Blue and Nina Navy. Ayan. May mga pants na nakasunod. Wait lang, Mi Tessa. May nagmay ng Tessa. Wait lang po. Huwag kayong alis, mga type ng flex. Wait lang, tanggalin ko lang ito. Sold out lang. Pero pwede pakiro. Then, hadid ko ang mga panggal. O, eto, Mi, may nakasale tayo. Mga natin, mga pa-overruns. Ayan, nakasale. Ronan Mint. Ronan. Okay, yours naman, Mary. Ronan Mint sold out. Manila Tessa. White sold out. Tapos, Stella Blue sold out. Yan lang. O, ayan, ito nakasale. Nakasale, Mi. Ito ang brand.
Then mo ba? Balong na la size? Hindi, titignan ko dito. Sige, sabi ang kulit. Ayan. For only, may sizes to, mi ha. Pagko-code natin, mine plus code plus color plus size. For only 120. 120 na lang yan. Please, dito, sa mga overruns, wala tayong pa-wholesale. Kasi, eto, todo na siya. Mi. Small, large. Ayan, 120 pesos. Proper code kayo dyan. Proper code, 120 lang. Mine, Mason, Black, small and large. Mine, Mason, Black, small and large, 120. Ayan, meron tayong Mason White, Small and large. small and large. Mason Peach. Kompleto. Peach. Kayo like peach. Mine, Mason Peach. Ulit. Sige, wait lang, mi. Check Mason natin. Peach. Small, medium, large. Mine, Mason Peach, small, medium, and large. Kay Mason Blush naman, Small, medium, and large. small, medium, and large. Mason Pink, Small, medium, pink, medium, and large. Ayan, O, proper medium code. and large. Yeah, magpin nga tayo. Mi kay Mason, wala tayong wholesale. Nakasil na po, yan. Todo na. 120. 120 pesos only. Nakasil na yan. O, pin ako. Magpin ako ng Mason 120. Ang ganda niyan. Siningan na namin. Oo. Kunin nyo na. yan. 120 pesos only. Yes. O, eto pa yung mga pants me. Barbara Cedar 320 culottes. Bangkok woven 24 to 36 waistline. Small na lang. Mayrin white 350. Mine Mayrin white 350. O, kunin nyo. O, ulitin ko si Mason. Kunin ko na lang lahat. Ako na. O, sige. O, sige. O, i-drop Mason natin black. ulit. O, Small na lang. Mine Mason black small. Mine Mason white. Small. Small na lang din. Yes, Ma'am Lola T. Nagpapaship kami international. Mine Mason peach. Small, medium, large. Small, medium, large, 120 pesos. Mine Mason blush. Blush. Small, medium, large. Small, medium, large, 120 mga mi. Mine Mason pink. Medium, large. Medium and large. O, ayan, kunin nyo. May bawal tayong mag-cancel, ha? Naka-seal na tayo. Oo. Mahirap mag-cancel Yes. kasi naka-system tayo. Mga O, ito, denim skirt. Kunin nyo